Bonsoir, on apprend ensemble. Allez, on commence. Est-ce que vous savez parler français? Est-ce que vous savez parler français? هل تعرفون تتكلمون الفرنسية؟ En Afrique, nous buvons beaucoup d'eau. En Afrique, nous buvons beaucoup d'eau. En Afrique, nous buvons beaucoup d'eau. في أفريقيا نشرب كثير من الماء. Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? هل تمارس الرياضة بصفة منتظمة؟ Régulièrement. Okay. Est-ce que tu fais du sport régulièrement? En 2005, j'avais 15 ans. Maintenant, j'ai 23 ans. En 2005, j'avais 15 ans. Maintenant, j'ai 23 ans. في سنة 2005 كان سني 16 سنة. Maintenant, الآن j'ai 23 ans. الآن سني 23 سنة. Avant, il voyageait beaucoup. Avant, il voyageait beaucoup. Ces dernières années, il ne voyage plus. Ces dernières années, il ne voyage plus. Avant, il voyageait beaucoup. قبل هذا الوقت يعني في الماضي. Avant, il voyageait beaucoup. كانوا يسافرون كثيرا. Ces dernières années في هذه السنوات الأخيرة il ne voyage plus. لاحظوا هنا الزمن هذا اسمه imparfait. كانوا يسافرون مش سافروا. كانوا يسافرون. لو حبينا نقولوا سافروا نقولوا ils ont voyagé. لا أنا سأتكلم هنا فقط على imparfait في معنى كان يقوم بذاك الفعل. كان يلعب. كان يقرأ. كان سأركز في هذا الجزء على فكرة كان وراها فعل. أوكي. سنقول avant il voyageait beaucoup. كانوا يسافرون كثيرا. Ces dernières années هذه السنوات الأخيرة il ne voyage plus. ما عاد يسافروا كثيرا. شوف هنا استخدم voyage هنا يعني يسافرون في الحاضر. أوكي. كنت أسافر je voyageais AIS à la fin. أنا أسافر je voyage. لاحظوا الفرق. Est-ce que tu finissais toujours à 18h? Est-ce que tu finissais toujours à 18h? Est-ce que tu finissais toujours à 18h? هل كنت يعني تنهي عملك أو تنهي أي شيء عندك دائما على الساعة 6 مساء؟ لاحظوا هنا الفرق في الجملة الثانية فيني. هنا فيني سي وهنا فيني. تعال نشوف الفرق في المعنى. Est-ce que tu finis toujours à 18h? Est-ce que tu finis toujours à 18h? الفرق هنا كنت تنهي عملك وهنا تنهي عملك الآن. فهمت هنا l'imparfait وهنا le présent. Ok. En 1994, j'habitais à Toulouse. Maintenant, j'habite à Paris. لاحظوا هنا الفعل ونفسه لكن هنا الزمن l'imparfait يعني كنت سنرى ما معنى وهنا أنا أقوم بهذا الفعل ما هو سنرى. En 1994 j'habitais à Toulouse. في سنة 1994 كنت أسكن في تولوز مدينة فرنسية. Maintenant الآن j'habite أنا أسكن الآن à Paris في باريس. لاحظوا الفرق هنا l'imparfait وهنا le présent. Okay. أتمنى أن نقوم بهذه الأفعال مع tous les pronoms je, tu, il, nous هكذا. ولكن خيرت الآن أن أقوم بهذه الأفعال في جمل مختلفة. أوكي. بدون تتبع الضمائر يعني جمل مختلفة
لو كنت سويت هذا كان بيكون جملة واحدة للكل مع je, tu, il, nous, vous, il à la fin S, elle à la fin S. Ok? Pendant leur enfance, ils aimaient les bonbons. Pendant leur enfance, ils aimaient les bonbons. Pendant leur enfance, ils aimaient les bonbons. Maintenant, ils aiment les salades. Maintenant, ils aiment les salades. Ok? في طفولتهم pendant leur enfance, ils aimaient كانوا يحبون les bonbons الحلوى. Maintenant الآن ils aiment يحبون هنا كانوا يحبون ils aimaient هنا هم يحبون les salades السلطة. أوكي؟ فلاحظوا الفرق هنا imparfait وهنا présent. Il lisait tous les matins les journaux. Il lisait tous les matins les journaux. Ils lisent seulement des livres. Ils lisent seulement des livres. كانوا يقرؤون دائما كل صباح les journaux. هنا ما فيش كلمة دائما. tous les matins يعني كل صباح. كانوا كل صباح يقرؤون الجرائد. كانوا يقرؤون. Ils lisent seulement des livres tous les matins. الفرق هنا حتى ممكن نكتب هنا tous les matins لكن ما كتبتهاش. فلو قلنا ils lisaient tous les matins les journaux كانوا يقرؤون كل صباح الجرائد. هنا في الجملة هذه ils lisent tous les matins des livres في معنى كل صباح هذه الأيام يقرؤون فقط seulement الكتب. هنا كانوا يقرؤون وهنا يقرؤون. أوكي؟ طبعا المعنى واضح الفرق واضح. ils lisaient كانوا يقرؤون ils lisent يقرؤون. أوكي؟ Tous les jours, elle rend des visites à sa mère. Tous les jours, elle rend des visites à sa mère. كل الأيام كانت تزور أمها. أوكي كانت تزور أمها. Elle rend des visites à sa mère. اقرأ الجملة الثانية لنفسك. Maintenant, elle lui rend visite seulement une fois par semaine. Maintenant يعني الآن هذه الأيام elle lui rend visite. لما نقول هنا maintenant المفروض هي يعني الآن لكن واضح المعنى ما نقدر نقول الآن في معنى الآن لكن في معنى هذه الأيام. Elle lui rend visite تزورها seulement فقط une fois مرة par semaine مرة فقط في الأسبوع. متى؟ Elle lui rend من كلمة rend من غير ما نقول maintenant ولا حتى شيء واضح أنه هو présent. من كلمة rendre واضح أنه imparfait. Elle rend des visites. كانت تزورها لو كان نحب نقولوا زارتها نقولوا elle a rendu visite à sa mère زارت أمها. À la prochaine. Merci beaucoup.